Hi guys, good morning. So karon guys naata diri sa probinsya sa Bohol. Laban si kagawad liway. Ay. Nangahoy diri sa manong. May mga melon diri guys. Ano klaro ay? Kaya nga masagbot. Hi Nong, good morning. Welcome to my vlog. Sorry ta diri sa gawas guys. So mo nilang lugar diri. Mo nilang balay. So unsa ko ang mother-in-law. So nariday mi diri guys kay matin mi og kasal pohon. Hi Daimigan, welcome to my vlog. This is my sister-in-law guys. Nagayaw-yaw ang iyang kay istorya kay napaman sa Cebu. So mo ni karsada pa dong sa syudad nila guys. Medyo layo-layo gyud. Di ka pwede. Wala kay service kay So guys, dara day si Genimex Vlog 23. Ayan, I miss you so much guys. Pasensya na kayo kay medyo busy gyud ang inyong kang amiga nga gwapa charot. So nakita mi dere pero oh. Asa waite? Waite la do burikat waite na siya dai nakita anjir mi tule. Waite odi yo telefon. May mga butong dere wala may mukatkat. Siya daw. So di pa ta kakaon ani og butong. Ako budi yang itlaban. Ay turas waite dali. Sunod ni paterno. Sunod ni paterno giahas kay. Sunod ni paterno mura man siya baka. Nangahoy. Ang igsoon sa ako ang mother-in-law guys. Okay. Ni uli na usa atong sundon. May sapa diri guys. Bawal maligo diri kay hugaw. Asa man ako ng kuan ay kauban. Sagasa naman ni mulakaw. Hi, good morning. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog, Dai Penrose. Dai Tina. Manager man. Ito do asa manager dai. Manager. Oh. Manager. Ako Good morning, Dai. Manager. Manager sa Tiglungag. Kari ang prinsesa ng bayan. Napoy prinsipe sa so. Good morning, Nang. Welcome to my vlog. Maulo mas manang. Oh. Asa man natong friends? Manager trainer. Manager. Gasilpon ramong managers. Gani ko gasilpon. Manager to ko siya dai. Sige manager trainer.
So, maura to guys, nag-sweeper pa day sila. Nag-map. Ikaw rin manager. So, maura to guys. Thank you for watching everyone and see you to the next vlog. Bye!